ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. ин нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст ки ин лаҳза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода ва Марҷона Шарифзода. имрӯзҳо бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати пешоҳангу ташаббускор мешиносанду эътироф мекунанд, махсусан дар самти ҳаллу баррасии масоили обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо дар ҷаҳон. То ба имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ 5 ташаббуси ҷониби Тоҷикистонро дар самти обу иқлим бо иттифоқи оро пазируфтанд ки намунаи возеҳи ғамхорӣ барои саодати башарият аст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. тағйирёбии иқлим асосан аз назари таъсири инсон ва истифодабарии унсурҳои дигари табиӣ боис гардиаст ба таназзулёбии худи қабати озони замин ва пайдо шудани газҳои гулхонаӣ. яъне ки дар ин раванд таъсири худи инсон ба тағйир ёфтани иқлим ба мушоҳида мерасад ва натиҷаи таҳлилҳои созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ нишон медиҳанд ки ҳамасола ҳарорати миёнаи кураи замин аз меъёри муқаррар гардида ки агар дар ҳудуди 15 дараҷаи селсия бошад, имрӯз ҳамасола ин нишондод давра ба давра баланд мегардад. таъсиррасонӣ баланд гардидани ҳарорати кураи замин дар навбати худ ба тағйир ёфтани дигар экосистемаҳои сайёра аз ҷумла таназзулёбии захираҳои обу пиряхҳо ва маҷмӯан дар тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии инсоният дар кураи замин таъсири манфӣ дорад. пиряхҳо ин бо игарии табиат яке аз омилҳои муҳим дар экосистемаи сайёра буда зери таъсири дигаргуншавии иқлим ба тағйиротҳои ниҳоят ҷиддӣ ва нигаронкунанда рӯбарӯ шудааст. бешак пиряхҳо аз манбаъҳои асосии обӣ дар тамоми кишварҳо ба шумор меравад. яъне пешгирии ҳолатҳои таъсири иқлим, андешидани чораҳои мушаххас дар ин раванд, таҳияи барномаву консепсияҳо ва ба роҳ мондани омӯзиши илмӣ дар ин ҷода амри зарурӣ дониста мешавад. зеро нишондодҳои чанд соли охир бобати обшавии пиряхҳо зери тағйирёбии иқлим бозгӯи он аст ки кор дар ин самт меъёрӣ набуда билохира ба нестшавии ин неъмати табиат хоҳад шуд. чуноне ки натиҷаи таҳлилҳои мо нишон медиҳад, масалан дар пиряхҳои Тоҷикистон давоми 10 солаҳои охир зери таъсири тағйирёбии иқлим зиёда аз 35% майдони пиряхҳои Тоҷикистон таназзул ёфтанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки зери таъсири ҳамин равандҳои тағйирёбии иқлим дар баробари таназзул ёфтани пиряхҳо дастрасӣ ба захираҳои оби тоза дар маҷмӯъ дар минтақа калакай таъсири манфӣ расидааст ва барои худи Тоҷикистон аз назари ташаккулёбии равандҳоу зуҳуротҳои хатарнок уқубатҳои ҷиддӣ дошт. яъне ҳама ин боис мегардад ба таъсирпазирии кишварҳо ва дар маҷмӯъ минтақаю сатҳи ҷаҳонӣ. равандҳои ҷаҳонишавӣ дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шудааст. Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳон қадамҳои устувор гузошта бо пешбурди сиёсати минтақа ва пешниҳодҳои созанда мавқеи худро истеҳком бахшид ва дар оянда низ бо қадамҳои устувортар дар олам нақшофарӣ хоҳад кард. шурӯъ аз солҳои 2000 пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлимро дар яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати хориҷии кишвар қарор доданд ва ҳамин аст ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешвои миллат бунёдгузори дипломатияи обӣ дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шуданд ва дар заминаи чораандешиҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирандешиҳои саревақтии ҷомеаи Тоҷикистон мо дар арсаи байналмилалӣ тавонистем ки 5 ташаббуси мустақиман дошта бошем.
ин ташаббусҳои сатҳи байналмилалӣ доир ба масоили об на танҳо барои манфиати кишвари мо равона шудааст, балки аз шаҳди он ҷомеаи ҷаҳонӣ низ ком ширин мекунанд. Яъне ҳар як иқдоме ки то имрӯз ҷониби Тоҷикистон бо роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯй даст мегирад, бо инобати вазъи минтақа ва ҷаҳон буда аз ҷониби бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ дастгирӣ ва пазируфта мешавад. Далели ин гуфтаҳо қабули пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мебошад ки 14 декабри соли 2022 аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милалии Муттаҳид зимни иҷлосияи 77-ум қадномаи махсус қабул гардид. давоми солҳои 2023-2024 шаҳри Душанбе се маротиба мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба ҷудоро дар сатҳи баланд мезбонӣ намуд. Аз 2 то 4 май дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол мусобиқаи Душанбе Гранд-слам 2025 доир мегардад, ки барои ширкат дар он варзишгарони 4 қитъаи олам ба Тоҷикистон омаданд. Дар хусуси омодагиҳо ба ин мусобиқаи байналмилалӣ Наврӯзшоҳи Азизулло маълумот медиҳад. омодагӣ ва машқҳои дастҷамъонаи ҳайати ҷудочиёни тоҷик ба итмом расид. Акнун паҳлавонон аз 2 то 4 май дар мусобиқаи Душанбе Гранд-слам 2025 иштирок мекунанд. дар маҷмӯъ дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дастаи ҷудочиёни тоҷик дар ҳайати 36 нафар ширкат меварзанд. кӯшиш мекунем дар мусобиқаи Гранд-слами Душанбе ки дар хонаи худмон мегзара бар гирифтани ҷоми ифтихорӣ шарафёб шавем. мақсади ман хирсан кардан кӯли тоҷикон аст. машқҳои дастаҷамъона бисёр гузаштам, тайёрии хуб дорам. Дар чемпионати Осиё барои медали тилло рафта будам, вале ба ман гирифтани ҷои сеюм мушарраф шуд ва мехоҳам ки ҳамон медали тиллоро дар Гранд-слами Душанбе ба гардан овезам. дар мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гранд-слам 2025 238 ҷудочӣ, 131 мард ва 107 зан аз 4 қитъаи олам иштирок мекунанд. мураббиён, варзишгарон ва ҳаводорони тарзи ҳаёти солим аз 28 давлат ба Тоҷикистон омаданд. ин сафари чорумини ман ба Тоҷикистон аст, зеро дар рӯйдодҳои гузаштаи варзишӣ оид ба ҷудо аз ҷумла Гран-при Гранд-слами Душанбе иштирок доштам. фазои имрӯзаи чорабинӣ дар сатҳи бисёр ҷолибу диққатҷалбкунанда аст. барои иштирокчиён шавқовар аст. рушди ҷудо дар Тоҷикистон чашмрас аст. бонувон ҳам аз Тоҷикистон дар чорабиниҳои варзишӣ оид ба ҷудо солҳои охир бештар иштирок доранд ки аз ояндаи дурахшон шаҳодат медиҳад. фазои имрӯзаи Душанбе идона аст ва мо бисёр аз чунин пуршавқу дар сатҳи баланд ташкил шудани Душанбе Гранд-слам 2025 хурсандем. Душанбе уже четвертое соревнование. На чемпионате мира в прошлом году по юниорам был. И уже вот и гран-при, и гранд-шлем сейчас. Впечатление очень хорошее. Город очень нравится. Вообще бомба. Город красивый, солнечный. аллакай дар кӯчаи хиёбонҳои пойтахти кишвар шиёру овезаҳо насб гардидааст. омодагии намунавии Душанбе ба ин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо аз пешниҳоди шароити зарурӣ ҷиҳати баргузории мусобиқа, имконияти тамрину истироҳат барои меҳмонон ва намои гулпӯши кӯчаи хиёбонҳои пойтахти кишвар, имрӯз муаррифгари маърифати намунавии шаҳрдорию шаҳрсозии миллати тоҷик аз тӯли таърих то имрӯз барои паҳлавонони дунё аст. 3 рӯзе ки дар пеш аст, варзишгарони мо омода ҳастанд ки дар ин мусобиқот натиҷаҳои хуб ба даст биёранд. 50% аъзои мунтахабе ки дар ин мусобиқот иштирок мекунанд, якум бор аст иштирок мекунанд. мо албатта боварӣ дорем ки натиҷаҳои хуб ба даст меорем. пеш аз Гранд-слами Душанбе мо зиёда аз 22 рӯз дар ҷопон, дар яке аз мактабҳои университетҳои беҳтарини ҷопон Осака мо машқҳои дастаҷамъиро гузарондем. баъди ҷопон бачаҳо тайёриро бо дар давлати Россия дар шаҳри Иркутск гузаронданд. аз шаҳри Иркутск ба чемпионати Осиё сафарбар карда шуданд. Душанбе Гран-при 2023, Душанбе Гранд-слам 2024 ва чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавонон. Душанбе Гранд-слам 2025 бошад чорумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо аст ки Тоҷикистон онро мизбонӣ мекунад. тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо тадриҷан ба дастовардҳои бештар ноил гардида дар радабандии байналмилалӣ мавқеи худро устувор мегардонад. то соли 2023 тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар радабандӣ дар 47-ум ҷо меистод.
дар як муҳлати кӯтоҳ дар 2 соли кори то бозиҳои олимпира тими мунтахаби мо тонист ки дар мобайни мардон дар ҳаштгонаҳои беҳтарин дунё ворид шавад. Мобайни занону мардон мо дар 16-ҳам ҷо қарор дорем имрӯзада. ҷиҳати дарсади баланд гузарондани мусобиқаи байналмилалӣ қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тасвиб расидааст. Солҳои охир таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат ба бунёди иншооти гуногуни варзишӣ, фароҳамшавии шароит барои машқу тамрин ва рушди варзиш дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол мусоидат намуд. мусобиқа дар муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. тавлор барои 3500 мухлис тайёр аст. Дар 3 гиле мусобиқа гузаронида мешавад. 3 татами теъдоди доварони байналмилалӣ 16 ҳастанд. бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе 4-умин мусобиқаи байналмилалии ҷудо дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ҷудо аз ҷумлаи маъмултарин намудҳои варзиш аст ки тақрибан 200 давлати дунё ба он рағбат доранд. баргузор шудани мусобиқаи Душанбе Гранд-слам 2025 бо иштироки варзишгарони 25 давлати дунё аз эътирофи Тоҷикистон ҳамчун давлати пешрафтаю дорои имконияти васеъ шаҳодат дода ба афзуншавии нуфузи давлату миллат мусоидат мекунад. аз ҷониби дигар беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди варзиш ва таҳкими дӯстӣ. Душанбе Гранд-слам 2025 мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо дар ҳамин толори барҳаво баргузор мегардад ки аллакай пурра омода гардидааст. аз байни тақрибан 238 варзишгари қидаҳои гуногуни олам бояд 56 нафар ғолиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми Душанбе Гранд-слам 2025 муайян шавад. Наврусиёҳи Азизулло, Маҳмад Саиди Камол, Душанбе, Ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими қуръакашии мусобиқаи байналмилалии оид ба ҷудо Душанбе Гранд-слам 2025 баргузор гардид. ёдовар мешавем ки барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз 238 варзишгар аз 28 давлати ҷаҳон номнавис шуданд ва бо ҳам қувваозмоӣ хоҳанд кард. шарҳи Раҳматшоҳӣ Обид. имрӯз дар меҳмонхонаи Хаят Реҷенси пойтахт маросими қуръапартоии мусобиқаи байналмилалии ҷудо Душанбе Гранд-слам 2025 баргузор гардид. дар ин мусобиқа 238 варзишгар ки 131 нафараш мард ва 107 нафараш зан мебошанд аз 28 давлати ҷаҳон 4 қитъаи оламро намояндагӣ мекунанд. Подготовка, как обычно, здесь на высоком уровне, уже зал готов. Жеребьевка вы сами присутствовали, тоже все на хорошем уровне прошла. Надеюсь, что и благословная жеребьевка для вашей команды. Мы очень рады и довольны всегда остаемся после визита в Таджикистан, потому что у вас не только хорошая организация, у вас хорошие спортсмены, но и самое главное ваши болельщики. Дар Гранд-слами Душанбе 2025 дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон 28 варзишгар дар байни мардон ва 8 варзишгар дар байни занон иштирок мекунанд. ёдовар мешавем ки мусобиқаи байналмилалӣ аз 2 то 4 май дар муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. агарчи даъвату гусели ҷавонписарон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ҳамасола 2 мавсим ва давоми 2 моҳ пешбинӣ гардида бошад ҳам лек рӯзи 3 апрели соли 2025 нақшаи даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пеш аз муҳлат пурра иҷро шуд. сари вақт иҷро гардидани нақшаи даъват дар ҷумҳурӣ бозгӯи боло рафтани хештаншиносии ҷавонон ва тақвияти эҳсоси ватандӯстии онҳо мебошад. вобаста ба шарҳи ин матлаб гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзур мешавад. пеш аз муҳлат ва дар давоми 30 рӯз 100% иҷро гардидани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ин натиҷаи фаъолияти хубу назарраси масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, саҳми бахшу шуъбаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъулини вобастаи ин чорабинии муҳими сиёсӣ арзёбӣ мешавад.
زیرا محض نتیجه همکاری دائمی آنها با مردم، گذرانیدن آموزش پیش از دعوتی، تشکیل یک قطار چرابینی‌های ترغیباتی و تشویقاتی، تقویت بخشیدن کارهای فهماندهی میان اهالی در شهر و ناحیه‌ها، جماعت و دهشوراها و بلند گردیدن مسئولیت جوان پسران و والدان آنها باعث گردید که تعداد شهروندان اختیاری از جمله جوان پسران دارای معلومات عالی، فرزندان شخصان منصبدار و ختم کردگان مؤسسه دولتی مددگار مدافع که متخصصان کسب و ساحه‌های گوناگون را برای ارتش ملی آماده می‌نماید خیلی زیاد به نظر می‌رسید. علاوه بر این شهروندان کشور امروز دستگیری و غمخوری‌های دائمی دولت و حکومت مملکت به خصوص سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان را نسبت به ارتش ملی، خدمتچیان حربی و فراهم آوردن بهترین شرایط‌های خدمتی و معیشی در قسمت‌های نظامی با قناعتمندی درک نموده برای به خدمت حربی رفتن سری وقت به کمیسی‌های دولتی دعوت حاضر می‌شوند. برای معلومات خاطررسان میکنیم که دعوت بهاری شهروندان به صف قوه‌های مسلح مملکت در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998 2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی و طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی از 1 تا 30 اپریل سال روان در جمهوری ادامه یافت. ворид гардидани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар хусуси истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба пешгирӣ аз талафот ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи қувваи барқ замина мегузорад. бо мақсади тақвияти маърифати сокинон ҷиҳати сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ва пешгирӣ аз омилҳои ғайриқонунии ба кор бурдани он дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои фаҳмондадиҳӣ дар доираи чорабиниҳои муштараки мақомоти дахлдор вусъат дода мешавад. гузориши моҳираи тоҳир дар ин хусус. қувваи барқ яке аз захираҳои асосии ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб ёфта, таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои истеҳсолӣ ба он барои рушди устувори ҷомеа аҳамияти бениҳоят бузург дорад. бинобар ин истифодаи самаранок ва қонунии он яке аз талаботи муҳими сиёсати давлатӣ мебошад. дар ин замина созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо таъкид намуданд ки амнияти энергетикӣ яке аз омилҳои асосии рушди устувор иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. агар истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз як тараф ба ширкатҳои таъминкунандаи қувваи барқ зарар ворид намояд, аз ҷониби дигар ин ба бюҷети давлат низ зарар таъсири худро мегузорад. ҳамзамон пешвои муаззами миллат қайд менамоянд ки ҳар як захира бахусус захираҳои энергетикӣ ва обӣ бояд бо ҳисси баланди масъулият истифода барда шаванд, зеро ин захираҳои тамоми миллат мебошанд. бо назардошти ин ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ амали саривақтӣ ва зарурӣ мебошад. дар асоси муайян гардидани қарздорӣ аз ҳисоби истифодаи қувваи барқ дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳолати моҳи апрели соли ҷорӣ дар умум 14 миллиону 957,237 сомониро ташкил медиҳад. дар ин давра зимни санҷиш олатҳои аз ҷониби муштариён бесабабҳои узрнок пардохт накардани ҳаққи истифодаи қувваи барқ ошкор гардида, аз ҷониби мақомоти прокуратура ба 430 нафар муштариён ҷиҳати бартараф намудани қонунвайронкунӣ ва пардохти маблағи истифодаи қувваи барқ амр дода шуда 4 миллиону 128,875 сомонӣ дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ ба ташкилотҳои барқрасони ҷамъияти савумии кушодаи Помир Энерҷи барқарор карда шуд. инчунин дар давраи таҳлилии зимни санҷишҳои гузарондаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳолати дуздии қувваи барқ аз тарафи шаҳрвандон ошкор ва мавриди чораҷӯӣ қарор дода шуд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сари вақт ҷиҳати пешгирӣ намудани
олати пешгирии қонунвайронкунӣ дар системаи барқӣ бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории худ барои ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузорӣ дар ин самт ба парлумони кишвар таклиф манзур намуда ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. ҳамин тариқ дар қисмати дуздии барқ ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ амали саривақтӣ ва зарурӣ мебошад ки ба ҳифзи манфиатҳои давлат ва ҷомеа равона мешуд. қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъияти савумии кушодаи Помир Энерҷи ҳамчун истеҳсолкунандаи асосии қувваи барқ ба ҳисоб рафта аҳолӣ, корхона ва муассисаҳои ҳудуди вилоятро бо истифода аз 11 адад нерӯгоҳҳои барқии обӣ, 2 адад нерӯгоҳи офтобӣ бо қувваи барқ таъмин менамояд. ғайр аз ин сохтмони як нерӯгоҳи обии барқии Себзор дар ҳудуди ноҳияи Рошқала ҷараён дорад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон инчунин нерӯгоҳи Тоҷикистон дар ноҳияи дурдасти Мурғоб пурра аз нав сохта шуда мавриди баҳрабардории мардум қарор дода шуд. инчунин дар ин ноҳия панелҳои офтобӣ монда шуданд ки маркази ноҳияи Мурғобро аз барқи ҷиҳати экологии тоза таъмин менамоянд. масъулони ширкати Помир Энерҷи ҷиҳати иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ вобаста ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ тамоми имконият ва кӯшишҳо ба харҷ дода ҳамаи муштарионро бо ҳисобкунакҳои автоматӣ таъмин намуданд. имрӯзҳо бошад сокинони вилоятро нерӯгоҳи барқи обии Хоруғ воқеъ дар шаҳри Хоруғ ва нерӯгоҳи обии барқии Помир 1 воқеъ дар ноҳияи Шуғнон бо нерӯи барқ таъмин месозанд. ин нерӯгоҳҳои барқӣ низ борҳо таъмиру азнавсозӣ гардида бо барномаҳои муосири аскоя ва билингӣ таъмин буда имрӯзҳо фаъолияти босамар доранд. бояд гуфт ки бо рушди саноат ва истеҳсолот ва афзоиши аҳоливу коргоҳу корхонаҳо инчунин муассисаҳои гуногун талабот ба нерӯи барқ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. аз ин рӯ ширкати барқии Помир Энерҷи дар асоси дастуру супориши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақша дорад ки дар деҳоти дурдаст дар бунёди нерӯгоҳҳои миёна ҳаҷм ва хурд иссагузорӣ намуда баҳри пешгирӣ аз ҳуқуқвайронкунию қонуншиканӣ дар соҳаи энергетика тамоми кӯшишро ба харҷ диҳанд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Ахбор. бо мақсади иҷрои ҳатмии меъёрҳои қонунӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ ва бартараф намудани мушкилоти ҷой дошта, дар ин хусус дар шаҳри Бохтар ҷаласаи навбатии ситоди доиму амалкунанда баргузор шуд. шарҳи бештар дар таҳияи Маҳмараҷаб Абдуллозода. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии насб ва истифодаи истеҳсоли таҷҳизотҳои криптоасъор, ғайримақсадноку ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ, пас кардани талафоти он ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқи истифодашуда ситоди доимуамалкунанда ташкил гардида ҷаласаи он бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода дар шаҳри Бохтар доир карда шуд ки дар он масъулини як қатор вазорату идораҳо, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва роҳбарияти ташкилотҳои соҳаи барқи минтақаи Бохтар иштирок намуданд. зимни баромади худ муовини сарвазири мамлакат изҳор доштанд ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки он ба шумор меравад. бо ин мақсад шурӯъ аз солҳои аввали соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ин соҳа аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда баҳри бунёду барқарорсозии таъмиру таҷдиди инфраструктури соҳа ва самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқ тадбирҳои мушаххас меандешад. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره ورود نمودن الهه‌ها با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوای برق جوابگری جنایتی محروم نمودن از آزادی با مهلت 10 سال مقرر گردیده است. در ادامه وضع واقعی زیرایستگاه‌های برقی عامل اساسی افزایش طلبات نیروی برق، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیارهای مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفته. بهر برطرف سازی مشکلات جای داشته در این سمت شخصان متصدی موظف گردیدند. زیرا با تکیه به تحلیل‌های آماری گفته شد که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق ناحیه وحش،
کشانیان، جامی و شهر لوکم به نظر می رسد که در بعضی از ناحیه‌ها زیاده از 30% را در بر می‌گیرد. از جانب معاون پروکورور گنرالی وابسته به نصب و استفاده تجهیزات استحصالی کریپتو اسعار در جمهوری و مشخصاً در فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر باختر غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق سخنرانی نموده. عاید شخصانی که دست به قانون ویرانکنی زده‌اند معلومات داده شد. اینچنین تاکید نمودند که نسبت رهبران شبکه‌های برق و معاونان آنها ناظر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدند چاره‌های ضروری اندیشیده شده از کار آزاد کرده می‌شوند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. در ناحیه تیمورملیک وابسته به تامینات اهالی با برق، کم کردن تلفات، تعمیر و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات تکنیکی، اینچنین دایر به تغییرات وارد شده به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس حقوق بیرونکنی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی و کارهای فهماندهی بین ساکنان برگزار شده است. تفصیلات در گزارش عالم ناصرزاده. وابسته به تطبیق هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان، استفاده مقصدناک امکانیت‌های موجوده در سمت تأمینات اهالی با نیروی برق در ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان از جانب کارمندان شبکه‌های برق در دایره نقشه چاره‌بینی‌های راه‌اندازی شده به طور دائمی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. نمایندگان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک در قطار دیگر ساکنان مملکت تغییر و الهه‌های وارد شده را به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس حقوق بیرونکنی مأموری جمهوری تاجیکستان که با مقصد پرزور نمودن جوابگری شخصان واقعی، منصبدار و حقوقی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق تهیه و قبول گردیده است، به طور کامل جانبداری نموده تدبیر مذکور را مهمترین عامل کم کردن تلفات و با برق دائمی تامین نمودن اهالی معنی داد کردند. در اساس تغییر و الهه‌های وارد شده منبع برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ استفاده آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. تغییر الهه‌ای به قانون جمهوری تاجیکستان وارد شده نیز باید کم کردن تلفات و پیشگیری غیرقانونی استفاده نیروی برق از جانب مشتریان مساعدت می‌کند. ما کارمندان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک در این سمت کار رو بزرگ کردیم که تا اینکه تلفات نیروی برق را مرحله به مرحله کم نماییم. طبق معلومات در سال 2024 از جانب شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک 12 میلیون و 930 هزار کیلووات ساعت نیروی برق قبول کرده شد. در دوره 3 ماهه اولی سال گذشته تلفات نیروی برق در ناحیه 37.7% را تشکیل داد و این نشان داد در همین دوره سال جاری به 32.8% رسانیده شد که در نتیجه تلفات در مقایسه با سال 2024 امسال 4.8% کم کرده شده است. امروز کارمندان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک اهالی حدود ناحیه را در خود حوض پورا با برق تامین نموده ایستادند. در سمت تامینات برق یگان مشکلی نیست. وابسته به تلفات نیروی برق کارمندان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک تصمیم گرفتند که نقشه چاره‌بینی باید به برآوردن حسابکنک‌های برقی مشتریان از داخل خانه‌ها به جای نمایان کاربری کرده تلفات نیروی برق سال تا سال کمتر شده ایستاده است. در نتیجه گذراندن کارهای سنجشی و نظارتی دوام 3 ماهه اولی سال روان در حدود ناحیه از جانب مشتریان 30 حالت غیرقانونی استفاده نیروی برق آشکار شده مبلغ عمومی جریمه آنها 37300 سومانی را تشکیل داد که تا امروز 76% مبلغ‌ها پرداخت شده‌اند. جهت بهتر نمودن روند فعالیت کارمندان شبکه‌های برق و پیشگیری حالت‌های غیرقانونی استفاده بری نیروی برق شروع از سال 2021 حسابکنک‌های برقی ساکنان محلی از داخل خانه‌ها برآورده شده در جای‌های نمایان و معین نصب شده ایستادند. این روند تاکنون در ناحیه 80% اجرا شده کارها در این سمت ادامه دارند. استفاده برندگان نیروی برق را نیز ضرور است که طلبات قانونگذاری مملکت را در این سمت رعایت نموده قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده برند تا به این وسیله مشکلات موجوده برطرف شده دسترسی اهالی با برق دائمی که هدف اساسی حکومت کشور محسوب می‌یابد در نزدیکترین مهلت تأمین کرده شود. علیم ناصرزاده، خورشیدی نادرخان، ناحیه تیمورملیک، اخبار. استفاده غیرقانونی برق جنایت است. در اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوه برق جوابگری جنایتی پیش بینی گردید. پرزور نمودن جوابگری به آن خاطر است که تلفات نیروی برق، پیشگیری و قانون ویرانکنی ها در این سمت از بین
бурда шаванд. гузориши Собир Айёбӣ аз шаҳри Исфара таҳия шудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат баҳри расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини иншооти соҳаҳои хоҷагии халқ, корхонаҳои саноатӣ ба аҳолӣ бо барқ, лоиҳаҳои калонҳаҷм, бунёди хати 500 киловаттаи ҷануб шимол, зеристгоҳи суғд 500, навсозии хатти барқи 220 киловаттаи айнӣ Панҷакент, Гулистон 8, нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум, ташкилу навсозии зеристгоҳҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳоро амалӣ намуд ва боз нақшаҳои нав дар ин самт таҳия ва мавриди амал қарор доранд. Сокинон иброз медоранд, ки сол аз сол таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар мегардад. Ҳамаи ин тадбирҳои анҷомшуда ва оянда рушди соҳа аз истифодаи самараноку бо мақсади нерӯ ва пардохти ҳаққи истифодаи барқ вобастагии калон дорад. бо мақсади таҳкими вазъи инфрасохтори барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо барқ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид гардид, ки минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд, маблағи қувваи барқро пардохт намекунанд, ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. ҳамаи ин иловагиҳо бо мақсади он аст, ки шаҳрвандон бояд сари вақт маблағи истифодабурдаи қувваи барқро пардохт намоянд. албатта ин кӯмаки худро ба шабакаҳои барқ мерасонад барои таъмири таҷҳизотҳои барқи саривақт хизматрасонӣ кунонидан ва инчунин бо қувваи доимӣ ба як қатор корхонаҳои зарурӣ, соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ албатта манфиати мусбии худро мерасонад. бо рушди бемайлони соҳаҳои хоҷагии халқ, ташкили маҳаллаҳои нави аҳолинишин, бунёди корхонаҳои саноатӣ, дигар иншооти таъиноти гуногун, талабот ба нерӯи барқ сол аз сол зиёд мешавад. Собир Айёбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Исфара, Ахбор. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ баҳри боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонӣ ба мусофирон, меҳмонону сайёҳон, таъмини сатҳи баланди бехатарии парвозу фуруди ҳавопаймоҳо ва мутобиқ сохтани инфрасохтори мавҷуда ба стандарту талаботи байналмилалӣ, корҳои таҷдиду муҷаҳҳазгардонӣ ва сохтмони иншооти гуногун идома дорад. дар оғози соли равон изгоҳи ҳавопаймоҳо ва роҳҳои гардишии аэродром бо сатҳу сифати баланд гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобуҷон. мукаммал намудани инфрасохтори фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд заҳмат ва талоши ҳамешагӣ самараи дилхоҳ ба бор овард. давоми солҳои охир ки марҳилаи рушди фурудгоҳ арзёбӣ мешавад, барои фароҳам овардани шароити мусоид дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо иншоот сохта ба истифода дода шуд. имрӯзҳо азми роҳбарият ва кормандони фурудгоҳ ба он равона шудааст, ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол гирифта шавад. ба ин муносибат дар идомаи тадбирҳои созандагӣ моҳи марти соли равон бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ истгоҳи ҳавопаймоҳо ва роҳҳои гардишии аэродром бо сатҳу сифати баланд мунфарш карда шуд. барои амалӣ намудани ин тадбири муҳим бештар аз 4000 тонна асфалт харҷ гардида, дар ин қисмати аэродром шароити мусоиди хизматрасонӣ ба ҳавопаймоҳо фароҳам омад ва корҳо дар ин самт идома дорад. дар маҷмӯъ дар давоми солҳои охир барои ободонии ҳудуди фурудгоҳ бештар аз 100 000 тонна асфалт истифода шудааст. дар минтақаи хадамоти махсуси хизматрасонии рӯи заминӣ бошад, бинои сеошиёна бо фарогирии мошинсарой ва ҳуҷраҳои барҳавои кори бунёд карда шуд. бинои мазкур барои фаъолияти хадамоти хизматрасонии рӯи заминӣ, дастаи наҷотдиҳӣ ва оташнишонӣ, инчунин хадамоти садамавӣ ҷустуҷӯӣ сохта шуда, айни замон дар иншоот корҳои пардозгарӣ ва муҷаҳҳазсозӣ бо лавозимоти зарурӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. ҳамзамон дар ҳар як ошиёна барои баргузории машғулият оид ба такмили ихтисоси кормандон, синфхонаҳо ва дар ин баробар ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид, ошхона ва ҳуҷраҳои алоҳида барои иваз намудани либос ташкил карда шудааст. дар ошиёнаи якуми иншоот барои нигаҳдории бештар аз 20 воситаи нақлиёти махсуси хизматрасонии рӯи заминӣ шароити мусоид мавҷуд мебошад. тибқи маълумот дар гузашта кормандони ин се хадамоти фурудгоҳ дар иншооте фаъолият доштанд, ки солҳои 50-уми асри гузашта сохта шуда буд ва ҳолати ногувор дошт.
از این پس در بینای نو شرایط کار و فعالیت باز هم بهتر می شود. عملهای مربوط به مجهزسازی مجموعه خدمترسانی کیهان هم در حال انجامیابی قرار دارد. با مورد بهره‌برداری قرار گرفتن مجموعه مذکور که از مهمانخانه، طربخانه و آشخانه معاصر عبارت است، سطح خدمترسانی بهتر می شود. انشاءات با سبک و اصول خاص معماری بنیاد یافته مطابق به طلبات زمان معاصر مجهز گردیده است. مهمانخانه کیهان که از 5 آشیانه عبارت است دارای 90 حجره از جمله 20 حجره لیوکس، 64 حجره استاندارد و 4 حجره برهوای و مجهز برای قبول مهمانان عالی قدر بوده در مجموع امکانیت دارد در یک وقت 200 مزاج را قبول نماید. چون این شرایط در گذشته موجود نبود، زیرا بینای کهنه مهمانخانه همگی 4 آشیانه را تشکیل میداد و حالت ناگوار داشت. آشیانه پنجم بینای مهمانخانه از نو ساخته شد و پس از به استفاده دادن انشاءات سطح خدمترسانی به طلبات بین المللی مطابق می گردد. آشخانه، طربخانه و جای استراحت و فراغت کارمندان فرودگاه با دید خاص و صنعت بلند معماری ساخته شده است و در همه انشاءات مجموعه لیفت‌های زمانوی نیز نصب گردیده. حالا در انشاءات کارهای جابجاگذاری مبل و دیگر لوازمات ضروری ادامه دارد. مجموعه کیهان از مهمانخانه 4 ستارگی، طربخانه و آشخانه 24 ساعت عمل کننده و ایوان‌های برهوا برای مهمانان عبارت میباشد. پیشتر یک مهمانخانه بود که در سالهای 60 عصر گذشته ساخته شده بود و به طلبات زمان معاصر جوابگو نبود. بنابراین حاضر این بنا از نو تجدید کرده شده با تمام جهاز و اشیاء زمانوی تامین میباشد و همه طلبات‌های زمان معاصر داخل است به نظر گرفته شده است و این بنا اصلا با مقصد جلب سیاحان، مهمانان داخلی و خارجی، هیئت اکیپاژ هواپیماها و دیگر مهمانان پیش بینی شده است. در حدود فرودگاه اقدام تأسیس کارخانه دوزندگی که در دایره سالهای رشد صنعت عملی گردید سری وقتی بوده با مورد بهره‌برداری قرار دادن آن بیشتر از 100 نفر زنان و دختران با جای کار تامین خواهند شد. در حال حاضر 80% کارها به انجام رسیده است. در اینجا با اینوبت گرفتن طلبات و معیارهای پیش بینی شده تالارهای علاهیده استحصالی، آشخانه، انبارهای علاهیده برای اشیاء خام و محصولات تیار و دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد گردیده. چون این شرایط امکان می‌دهد که فعالیت کارمندان نظررس باشد. در این دوره ساختمان دیوار احاطوی فرودگاه نیز عملی گردید تا به امروز با استفاده از امکانیت با درازی 4500 متر چنین دیوار بنیاد کرده شد. تأکید گردید که یک قسمی مسئله ساختمانی از جمله خشت‌های بتونی و اسفالت در کارخانه‌های تابع فرودگاه استحصال کرده می شود. بنیاد مجموعه دعای مادر و ده‌ها گلگشت‌های زیبا با فواره‌های دقت جلب کننده نیز از جمله تدبیرهایی است که در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی عملی گردیده. این اقدام پیش از همه در سمت تأمین استراحت و فراغت مسافران خصوصاً مهمانان خارجی نقش سازگار دارد. امسال در آغاز فصل بهار با مقصد زیبای و نظرربا نمودن محیط اطراف بیشتر از 2 میلیون گل‌های گوناگون شنانیده شد. در حولی فرودگاه در آینده بنیاد ستونپایه پرچم دولتی با بلندی 70 متر در نظر است. در دوام سالهای اخیر پایگاه تکنیکی فرودگاه نیز مکمل گردید. برای در سطح ضروری به راه ماندن خدمترسانی روی زمینی 130 تکنیکی و مکانیزم نو خریداری شده است که از لحاظ اقتدار و امکانیت برتری‌های زیاد دارند. مورد به تاکید است که شروع از سال 2016 با دستور و هدایت سرور دولت محترم امام علی رحمان مکمل سازی پایگاه تکنیکی و نوسازی انشاءات فرودگاه بین المللی خوجند ادامه داشته در آینده برای باز هم به طلبات زمان معاصر مطابق کردن خدمترسانی تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. عبدالوهاب عبدالستار الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. در شهر پنجکند باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی پورا از نوسازی کرده می شود. این اقدام در دایره دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در رابطه با نشر شاهنامه بیزوالی ابوالقاسم فردوسی و به هر عائله تقدیم نمودن آن عملی می گردد. گزارش دلیر بازار و زرخونی نعمت الله. در پیروی با اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که تصمیم گرفتند که بعد کتاب تاجیکان علامه باباجان غفروف همچنین شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز چاپ و به هر یک عائله تاجیک
تقدیم کرده شود. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن نیز تصمیم گرفته است که باغ به نام ابوالقاسم فردوسی را که در درآمدگاه شهر پنجکن واقع است پور را از نوسازی نماید. امروزا کارهای ساختمانی در اینجا با مرام پیش رفته ایستادند و بعد چند اینجا به یک مکان زیبا و همین گونه موضع جالب و دیدنی بهر سیر و سیاحت ساکنان و مهمانان و سیاحان خواهد گردید. در دوران استقلال با راهنمایی و ابتکار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت ارجگذاری و بزرگداشت فرزندان برآمند ملت کارهای شایسته انجام داده می شود. دستور پیشوای معظم ملت درباره نشر شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و به هر عائله تقدیم نمودن آن از جمله این ابتکارات وطندوستانه به خاطر تقویت خوشناسی ملی است. به این مناسبت و جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی کشور مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن برای از نوسازی گلگشت و مجسمه ابوالقاسم فردوسی که در درآمدگاه شرقی شهر جایگیر است تصمیم گرفته است. طبق لایحه انگاروی بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی در برش خیابان رودکی در کوچه سعدی شیروزی شهر در مساحت 7600 متری مربع با طرح نو پیش بینی شده به نظر چون اسباب موسیقی تار را میماند. باغ از میدان پذیرایی آغاز شده بینندگان توسط دروازه محتشم با بلندی 8 و درازی 14 متر وارد می شوند. راهروی اساسی باغ با پهنای 8 متر و درازی 75 متر با نقش و نگار ملی از سنگ‌های آرایشی وطنی گلچینی شده از درآمدگاه باغ تا به میدان طول می کشد. در لایحه بنیاد میدان دوره شکل با حدود 30 متر و ستون‌های گران حجم بلاردار با روی پوش و سنگ‌های مرمرین وطنی به نظر گرفته شده است. بالاتر از میدان مذکور مجسمه ابوالقاسم فردوسی با بلندی 5.5 متر قامت می افرازد. بلندی زیرپایه مجسمه 6.2 متر بوده با ستون‌های زیبا با طرح تاریخی و نوشتجات ابوالقاسم فردوسی با 2 زبان پیش بینی گردیده است. در پس این مجسمه دیوارنگاره‌ها با بلندی مختلف با درازی 34 متر برلیف نگاره‌ها از نمونه‌های صحنه‌های داستان بیزوال شاهنامه و اشعار شاعر درج می‌شود. از قسمت چپ مجسمه باشد مجسمه از رمز رستم با سهراب از داستان همنام شاهنامه گذاشته. در قسمت دیگر باغ 2 هیکل اسب سمن چون تمثال اسب رخش و دیگر اسبان جنگی در این اثر بیزوال تصویر شده گذاشته می شود. در اطراف مجسمه فواره های زیبا با نشستگاه های چوبین مرمرین و صحبتکده بزرگ مرمرین برای قرائت شاهنامه یعنی شاهنامه خوانی به نوبت گرفته شده است. همه این در مجموع یک انسامبل یگانه معماری فرهنگی معرفتی را تشکیل می دهد و با بنیاد آن بر روح بزرگ مؤلف شاهنامه بیزوال چون تمثال دوست داشتن میهن حفظ مرز و بوم مقدس آن بالا بردن احساس خودشناسی و وطندوستی و خدمت ماندگار پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در راه احیا و بزرگداشت تاریخ قناعتمند ملت ارج گذاشته می شود. دلیری بازار زرهون نعمت الله شهر پنجکن اخبار. امروزها کشاورزان ناحیه شهر توس با جمع‌آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات بروقتی بخصوص پیاز، زردآلو، گیلاس و سبزیجات گوناگون مشغول بوده. در برابر تامین فراوانی بازار استعمالی همزمان در همکاری با صاحبکاران صادرات آن را به خارج مملکت به راه ماندند. ادامه این مطلب در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و مصطفی نور محمد. ساکنان ناحیه شهر توس از اولین ها شده به جمع آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات کشاورزی آغاز نموده صادرات آن را به خارج مملکت به راه ماندند. الکی دوام یکچند روز می شود که خواجگیداران در همکاری با اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران در این سمت فعالیت داشته حاصل جمع آوری گردیده پیاز بروقتی، نوهای پیشپزک زردآلو و گیلاس را مطابق به طلبات انتقال بندوبست کرده به دولت‌های خارجی بخصوص فدراسیای روسیه صادرات کرده ایستادند. طور مسئولین ابراز می نمایند با استفاده از شرایط سازگار اقلیم همین گونه تجربه پیشقدم را همساله ساکنان ناحیه شهر توس به راه مانده. اولا در فراوانی بازار استعمالی مملکت، تقویت اقتدار صادراتی و در مجموع با به دست آوردن فایده صاف بهر باز هم مستحکم نمودن پایگاه مادی تکنیکی خواجگیداری و سطح و صفت روزگارشان تلاش می نمایند. به همین مانند در دیگر صحراهای ناحیه شهر توس نشأ و نما و حاصلبندی و پخته رسیدن محصولات گوناگون کشاورزی خوب به نظر رسیده. از جانب خواجگیداران کارهای اگرتکنیکی طبق توصیه متخصصان ساحه گذرانیده می شود. ناحیه شهر توس نسبت دیگر ناحیه گرمترین می باشد. علاقه محصولات های ما قریب
20 روز پسش دیگه نویا تیار میشوند. الکه زردآلوهای ما با صادرات تیار شدگان، زیاده از 50 تن صادرات شده از همین طرف از جماعت دیو تاجداران به طرف روسیه. پیاز هم صادرات شده از ناحیه شهرتوز جماعت تاجداران تا امروز 60 تن زیادتر صادرات کردند. روزهای نزدیک ده کارتشکر هم کنده ایستادن، این بازار ناحیه را مبتدل میکند. واقعا هم گوناگونی اگروبیولوژی در اکوسیستم کشاورزی جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورده است که در منطقه های گوناگون آن حاصل زراعت پی هم جمع آوری گردیده. به همین وسیله طلبات بازار استعمالی قریب تمام فصل های سال با محصولات تر و تازه تامین باشد. در این سمت ساکنان مهنتقرین ناحیه شهر توس ولایت ختلان تجربه و دستاوردهای بلند مهنتی و استحصالی را دارا بوده پی عملی نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت در سمت استفاده مقصدناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم و رویانیدن یک چند مراتبه حاصل از یک زمین در یک سال تلاش می‌نمایند. طبق دورنما در ناحیه شهرتوز در سال 2024 و 2025 8041 هکتار کشتی زراعتی کشاورزی گذارانده میشوند. از قبیل غله‌دانگی در میدان 504 هکتار تو سبزار باشه در میدان 933 هکتار از آن جمله پیاز بروقتی که در میدان 450 هکتار گذارانده شده است. عین حال با جمع‌آوری پیاز بروقتی شروع نمودیم. در میدان 5560 هکتار کشتی پنبه‌دانه به نظر گرفته شده است که از آن جمله در میدان 1500 هکتار زیر پلیونکا که ما علاقه 100% نقشه رو یعنی کشتی پنبه‌دانه را از اودش برآمده ایم و امروز ها باشن نشو نمای پختمون خیلی خوب به نظر میرسد. با نزدیکی ما شروع به غذا یکم نماییم. قابل ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر استفاده مقصدناک زمین‌های کارم که همچون ثروت طبیعی دولت به حساب می‌رود و سری وقت و به تلف جمع‌آوری و صادرات نمودن محصول دسترنج کشاورزان تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. با نظرداشت این مطلب ساکنان و خواجگیداران ناحیه شهر توس امروزها کارهای صحرایی را وسعت بخشیده در برابر انجام کشت و دیگر عملهای مساعدت کننده برای نشء و نمای زراعت پرورش شونده همزمان تلاش بر آن دارند که حاصل رسیده را سری وقت جمع آوری کرده در قطعه های آزاد کشت تکراری را به راه مانند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه شهر توس، اخبار. маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагии минтақавӣ бунёди конрад аденауэр доир ба осиёи марказӣ конфронсияи минтақавиро таҳти унвони ҳамгироии кишварҳои осиёи марказӣ дар пасманзари дигаргуниҳои муосири ҷаҳонӣ ҳолат ва дурнамо баргузор намуд. дар кори конфронс коршиносон тариқи ҳузурӣ ва онлайнӣ роҳбарон ва мутахассисони марказҳои таҳлилӣ ва институтҳои илмию тадқиқотии кишварҳои осиёи марказӣ, коршиносони дохиливу хориҷӣ, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ иштирок намуданд. ҳадафи баргузории ҳамоиш муҳокимаи ҳолат ва дурнамои рушд ва таҳкими робитаҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи байни кишварҳои минтақа, масъалаҳои минтақавӣ ва стратегияҳои ҳалли муштараки онҳо, масъалаҳои пешгирии таъсири мушкилоти эҳтимолӣ ба амният ва иқтисоди минтақавӣ, арзёбии ҷараёни татбиқи санъатҳо ва созишномаҳое ки дар доираи вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ ба имзо расониданд, рақамикунонии иқтисодиёт ва ташаккули иқтисоди сабз, таҳкими иқтидори содиротии кишварҳои минтақа, муборизаи муштарак бо хатарҳо ва тағйироти иқлимӣ дар минтақаи осиёи марказӣ арзёбӣ гардид. конфронс аз се бахши асосӣ иборат буд. дар доираи бахши аввал нақши вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳо дар ҷараёни равандҳои ҳамгироӣ дар осиёи марказӣ, ҳолат ва дурнамои ҳамгироии минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар доираи бахши дуюм таъмини амнияти минтақавӣ дар партави тағйироти байналмилалӣ ва пайдоиши чолишҳои нав иштирокчиён масъалаҳои зиёдро муҳокима намуданд. дар бахши сеюм ҳолат ва дурнамои рушди иқтисоди сабз дар фазои осиёи марказӣ, масъалаҳои нақши рушди иқтисоди сабз
дар пешгирии тағйирёбии иқлим, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва ҷорӣ намудани технологияҳои сабз дар кишварҳои Осиёи марказӣ, таъсири тағйирёбии иқлим ба обшавии пиряхҳо ва захираҳои об, равишҳо, стратегияҳо, тадбирҳо ва ташаббусҳои кишварҳои Осиёи марказӣ дар самти мубориза бо тағйирёбии иқлим ва татбиқи принсипҳои иқтисоди сабз баррасӣ гардид. меҳнат дар фаъолияти инсон барои ба вуҷуд овардани арзишҳои моddӣ, маънавӣ ва дигар неъматҳо равона гардида ҷиҳати ҳаёт ва қонеъ намудани талаботи инсон ва ҷомеа зарур дониста мешавад. аз ин ро ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи аҳли олам қарор дорад. ин аст ки ҳамасола дар мамлакат 1 май рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон ҷашн гирифта мешавад. дар ин хусус ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. 142 мамлакати дунё 1 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии коргар ё рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон ҷашн мегирад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки асоси рушди иқтисодию иҷтимоиро қувваи коргарӣ ташкил медиҳад, нисбат ба онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. аз он ҷумла асосҳои ҳуқуқии таҷлили рӯзҳои идро дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид муайян менамояд. дар он 1 май рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон муқаррар карда шудааст. ин аст ки ҳамасола дар фазои баланди сиёсӣ ҷамъиятӣ, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва созандагиву бунёдкорӣ ҷашн гирифта мешавад. ҳукумати мамлакат тамоми шароитро баҳри меҳнаткашон фароҳам оварда тавассути конститутсия, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳо, барномаҳо ва низомномаҳои соҳавӣ ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро ҳифз менамояд. аз он ҷумла дар моддаи 35 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад. музди кор аз ҳадди аққали музди меҳнат набояд кам бошад. дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад. ҳеҷ кас ба меҳнат маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳое ки қонун муайян кардааст. дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаткашон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон санади олии қонунгузории Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мутобиқи моддаи 35 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба меҳнат, ҳуқуқ ва озодиҳо фаро гирифта шудааст ва дар асоси ин санади олии ҳуқуқӣ кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст, ки тамоми ҳуқуқу ӯҳдадориҳои меҳнаткашон аз ҷумла корфармо, корманд ва шарикони иҷтимоиро пурра дар самти сиёсати давлатӣ ба танзим медарорад. шаҳрномаҳои коллективии ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрномаҳои меҳнатӣ байни корманду корфармо пурра ба танзим дароварда шуда, ҳуқуқҳои меҳнатӣ ва кафолатҳои меҳнатии ҳар як шахс ба танзим дароварда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дараҷаи баланди касбии меҳнаткашон эҳтироми хоса зоҳир намуда, пайваста онҳоро бо муқаррароти дахлдор қадршиносиву ҳавасманд мегардонад. яке аз иқдомҳои неки инсондӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба подоши заҳмати олимон марбут аст, татбиқи он метавонад баланд бардоштани дараҷаи касбӣ ва иҷрои сифатноки ҳосилнокии меҳнатро таъмин намояд. ин қабули қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 1999 дар бораи муқаррар кардани иловапулӣ ба маоши шахсони дорандаи унвони илмӣ ва ҷудо намудани маблағ барои баланд бардоштани андозаи ҳадди аққали подоши заҳмати эҷодкорони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, чунки ин метавонад ба рушди тамоми соҳаҳо таъсири мусбӣ расонад. ташаббусҳои байналмилалӣ нисбат ба аҳли меҳнат ин арҷгузорӣ ба ваҳдату якдилӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ба қуллаи мурод расидани инсоният мебошад, чунки маҳз меҳнат инсониятро ба пешравӣ ва тараққиёт ноил мегардонад. Дилшод Ҳакимзода, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор. дар шаҳри Душанбе ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид, ки дар он вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаву ширкатҳои дохилию хориҷӣ барои сокинон ҷойҳои кории холӣ ва роҳу воситаҳои касб омӯзиро пешниҳод намуданд. гузориши Юсуф Ғанизода.
با ابتکار وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکت و کارخانه‌های وطنی در شهر دوشنبه نخستین ярмаркаи کلان جایهای کار خالی و وظیفه‌های آزاد با پیشنهاد طلبات کارفرمایان داخلی و خارج کشور اینچنین امکانیت‌های کسب آموزی از روی اختصاص‌های جوابگو به طلبات بازار مهنتی داخل و خارج جمهوری برگزار گردید. در رسمی افتتاح ярмарка رهبری وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مسئولین کارگاه و کارخانه‌های وطنی اشتراک نموده وابسته به حفظ حقوق و منفعت‌های کارمندان، مساعد گردانیدن شرایط مهنت، مهیا نمودن فضای کاری و نائل گشتن به زندگی شایسته‌تر ابراز اندیشه نمودند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان روش نخستین مراتب ярмаркаи کلانترین رو برگزار نموده که در آن در برابر کارفرماهای داخلی همچنین درخواست شرکت‌های خارجی توسط سوبیکت‌های خواجگیدار انتقال دهنده قوه کاری به شهروندان پیشنهاد گردیده ایستاده است. در اینجا همچنین امکانیت‌های کسب آموزی طبق طلبات بازار مهنت در داخل و هم در خارج کشور به شهروندان منظور کرده شده است. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ابراز نموده بودند که با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی یکی از هدف‌های استراتژیک دولت معین گردیده با مقصد تنظیم ثمرناک بازار مهنت ضرورت تهیه سیاست فعال شغل اهالی و مکانیزم‌های ثمربخش تشکیلی و اقتصادی بنیاد جای‌های نوی کاری در همه ساحه‌های اقتصادیات به میان آمده است. در این زمینه مسئولین وظیفه‌دار گردیدند که تمام امکانیت‌ها را برای در 5 سال آینده در همه ساحه‌های اقتصاد ملی تأسیس دادن بیش از 1,400,000 جای کاری نو سفربر سازند. سمت فعالیت ما روانه کرده شده است برای دستگیری صاحبکاری بین جوانان، پیشنهاد نمودن یعنی معلومات برای چطور صاحبکار شدن و حالا باشد در مؤسسه ما بسیار لایحه‌هایی هستند که ما کمک مالیوی پیشنهاد می‌نماییم. برگزاری ярмаркаҳои جای‌های کاری خالی و وظیفه‌های آزاد از جمله چاره‌بینی‌های نقشه‌ای در این سمت بوده. این مراتب با فراگیری وسیع و پیشنهاد جای‌های کاری خالی در داخل جمهوری و درخواست و طلبات کارفرمایان خارجی تشکیل گردید. همزمان امکانیت‌های آماده نمودن متخصصان یعنی تشکیل کسب آموزی و زبان آموزی طبق طلبات بازار مهنت به خصوص کارفرمای خارجی پیشنهاد گشت. در این ярмарка از جانب زیاده از 100 کارگاه و کارخانه‌های جمهوری و بیرون از آن از جمله نیروگاه برقی آبی روغون، تاجیک الکترومونتاژ و ده‌ها شرکت‌های بزرگ وطنی زیاده از 4000 جای کار خالی و وظیفه‌های آزاد برای ساکنان پیشنهاد گشت. حفظ ارزش‌های ملی در روند جهانی‌شوی تحت همین عنوان در ناحیه واسع با اشتراک کارمندان کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و دیگر مسئولان و فعالان ناحیه چوره‌بینی معرفتی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در ناحیه واسع ولایت ختلان با اشتراک رهبریت و عضو شورای کهنسالان کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسع در موضوع حفظ ارزش‌های ملی در روند جهانی‌شوی با ساکنان محلی صحبت و ملاقات برگزار کرده شد. نخست آغاز ملاقات در باغ فرهنگی فراغتی به نام میرعلی محمدعلیف با ساکنان جماعت دهات میرعلی آباد، عبدی عوضف و گلستان ناحیه در فضای نکهتبار طبیعت و آرامی و ثبات پایدار کشور جریان یافت. اشتراکداران ضمن سخنرانی دایر به مرحله‌های گزارش تاریخ دولتداری تاجیکان، فراهم گردیدن امکانیت‌های حفظ و گسترش فرهنگ و تمدن پرقناوت خلق تاجیک در زمان صاحب استقلالی کشور و دیگر جنبه‌های علمی و تاریخی ارزش‌های عمومی ملی اظهار اندیشه نمودند. گفته شد که هدف برگزاری چنین ملاقات و واخوری‌ها با ساکنان جماعت‌های دوردست مملکت برای بلند برداشتن دانش و معرفت سیاسی و حقوقی ساکنان، اینچنین دایر به احیا و آموزش و تشویق آیین و سنت‌های باستانی ملت تاجیک به نسل‌های امروز و آینده روانه گردیده است. قید گردید که امروز هر یک شهروند مملکت باید حفظ و حمایت منفعت‌های ملی و دولتی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی را وظیفه و مسئولیت اولین درجه خویش قرار دهد. دوست داشتن مقدسات ملی، احترام گذاشتن به ارزش‌های دولتداری، بلند برداشتن هویت و خودشناسی، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و مردمی، پیشگیری بیگانه‌پرستی، رعایت فرهنگ لباسپوشی ملی و به این وسیله معرفی کشور در سطح جهانی از مهمترین مسائل‌های مطرح شده چاره‌بینی
فرهنگی بود. همزمان ادامه چنین ملاقات و واخوری در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابو عبدالله رودکی جماعت شهرک زحمت‌آباد ناحیه واسه با ساکنان محلی جریان یافت. در جریان چاره‌بینی دایر به موضوعهای پیشگیری خرافات و تعصب و جهالت، تحکیم استقلال دولتی، وحدت ملی، رو آوردن به علم و هنرآموزی، خرد و معرفت، حفظ عائله، تقویت معرفت خانوادگی، تربیت درست فرزند و در خصوص دیگر موضوعهای مورد نظر اندیشه‌رانی کرده شد. قید گردید که عین زمان انسانیت به روندهای دیگرگونشوی و نو به نوی زمان معاصر و تغییر و تحول روزافزون روبرو شده زیر تاثیر پدیده با شتاب جهانی شوی قرار گرفته است. چون این روندها به کشور صاحب استقلال ما نیز به تاثیر بودن نمیتوانند. با این نظر داشت و توجه به وضع ناگوار و پیشگویی نشونده جهان، هر یک شهروند مملکت را ضرور است که فرهنگ و ارزش‌های ملی و تمدن قدیمی ملت تاجیک را آموخته، آیین و عنصرهای خاص مردمی را احیا و گسترش بخشیده، به آموزش علم و تکنولوژی عصر نو دقت جدی ظاهر نمایند و با رو آوردن به دانش و جهانبینی در تشکل جامعه و تحکیم و استواری پایه‌های دولتداری ملی سهمگزار باشند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه واسه، اخبار. بهترین دوننده کودکس انداز تحت همین عنوان امروز در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان بخشیده به روز مقامات انداز بین مؤسسه‌های عالی کسبی مملکت آزمون جمهوری برگزار گردید. ابراهیم نظرالله زاده گزارش می‌دهد. بخشیده به روز کارمندان مقامات انداز با ابتکار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان در همکاری با کمیته انداز بین دانشجویان مؤسسه‌های عالی مملکت تحت عنوان بهترین داننده کودکس انداز آزمون جمهوریوی برگزار گردید. ضمن برگزاری آزمون مذکور ریاست دانشگاه ابراز نمود که هدف از گذرانیدن آزمون جمهوریوی بهترین داننده کودکس انداز جمهوری تاجیکستان پیش از همه بلند برداشتن سویه دانش متخصصان آینده ساحه انداز و دریافت متخصصان لیاقتمند میباشد. آزمون مذکور برای وسیع‌تر آموختن اساسهای انداز و اندازمندی و آماده سازی متخصصان جوابگو به طلبات زمان مساعدت مینماید. گفته شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان پیوسته تاکید می‌نمایند که باید به هر فرد جامعه رسانیده شود که اجرای عهده‌داری اندازی نه تنها عملی به بودجت دولت وارد نمودن مبلغ‌های پیش‌بینی نموده قانونگذاری، بلکه با مقصد پایداری دولت و رشد آن تامین زندگی آسایشته هر شهروند در جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد دنیوی میباشد. امروز در آزمون مذکور زیاده از 120 اشتراکچیانی که داوطلب از 14 مؤسسه تاسیس تولید کسبی اشتراک نموده استادند و مشاهده می‌گردد که نسبت به سال گذشته علاقه 3 دانشگاه و دانشگاه‌ها علاقه زیاد شدن. سال گذشته مثلا 11 دانشگاه بود، این سال علاقه 14 تا شد. دانشجویان از تمام مناطق‌های کشور، از تمام دانشگاه‌های شهر و ناحیه‌های جمهوری با یک برآمدی بلند، با یک تیاری خوب اومدن و باوری کامل داریم که در سطح بلند برگزار می‌گردد و اشتراکچیان خب اون نفرانی که فعالیت خوب عموما برآمدهای خوب نشان می‌دهند دسته‌ها سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. در آزمون جمهوریوی بهترین داننده کودکس انداز 120 نفر دانشجو از 14 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور که در آنها اختصاص انداز و اندازمندی تعلیم داده می‌شود اشتراک می‌ورزند. آزمون مذکور از روی دو نامیناسیا دستاوی نظریوی و دستاوی عملی برگزار شده دانشجویان مهارت خود را سنجیده به دور نهایی راه خواهند یافت. در نتیجه بهادهی شفاف و واقعی حکمان غالبان آزمون معین کرده شده در وضعیت تنتنوی به همه غالبان و اشتراکداران دیپلم و افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های آماده نموده کمیته تدارکات آزمون تقدیم کرده می شود. خورندگان تاجیک در المپیادای بین‌المللی برینیاکس 2025 که از 24 تا 30 اپریل در شهر کوالالامپور مالایزیا از روی فن‌های طبیعی ریاضی دایر گشت با گرفتن 12 مدال طلا، 12 مدال نقره و 36 مدال برنجی مشرف گردیدند. قمرالدین حسین‌زاده اطلاع بیشتر می‌دهد. غالبان و اشتراکچیان المپیاد بین‌المللی را در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی و نزدیکان و پیوندان استقبال گرفتند. خوانندگان تاجیک در المپیاد بین‌المللی برینیاکس 2025 از 24 تا 30 اپریل در شهر کوالالامپور شایگری مالایزیا از روی فن‌های طبیعی ریاضی دایر گردیده بود که در آن بیش از 20 دولت دنیا به طور حضوری و مجازی اشتراک نمودند. جمهوری تاجیکستان در این المپیاد 117 نفر خواننده معرفی نمود
намуданд ки онҳо ба гирифтани 12 медали тилло, 12 медали нуқра, 36 медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. من شادماف نومان خواننده صنف 10B مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه عمر خیام میباشم. امسال در سال 2025 در المپیاد بین‌المللی برینکس المپیاد که در مالزی یعنی در پایتخت آن دولت کوالالامپور برگزار گردیده بود رفته اشتراک نمودم و سزاوار جای اول گشتم. олимпиадаи байналмилалӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон ва ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба фанҳои табиатшиносӣ дақиқ роҳандозӣ гардида ин имкон медиҳад ки нерӯи зеҳнии наврасон инкишоф ёбад. امروز خوشبختانه همچون والدین شادمان و نوماجان که امروز در عرصه بین‌المللی در المپیاد اشتراک کرده از فن متمتیک با سر بلند با مدال طلا به وطن برگشت. خوشبختانه امروز سر ما در آسمان رسید که فرزندای ما پرچم برداشتند. дар заминаи дастгириҳои пайваста ва фароҳамсозии шароити мусоид барои омӯзиши тамоми илмҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ аз ҷумла физика, математика, инчунин биологияву экология бештар шуда дар ин раванд иштироки онҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ зиёд гардидааст. ҳоло хонандагони тоҷик аз фанҳои табиӣ риёзӣ бо ҳамсолонашон аз давлатҳои пешрафтаи дунё рақобати арзанда нишон дода мақоми тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам баланд мебардоранд. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли навра солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. дар заминаи ин иқдом дар шаҳри Душанбе чорабинии илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар замони муосир талабот ба нерӯи ақлӣ ва сармояи инсонӣ аҳамияти беш аз пеш пайдо карда ба нишондиҳандаҳои пешрафт ва рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар умуман дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири бузург мерасонад. имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад. дар институти математикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон семинари илмии ҷумҳуриявӣ бахшида ба аҳамият ва дурнамои 20 солаи омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ дар соҳаи илму маориф доир гардид. баъд аз эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноатикунонии мамлакат дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа гузошта шуд ки фанҳои табиатшиносӣ дақиқ از جمله ماتماتیکا رشد داده شد. پیشنهاد گردید که برنامه‌های تعلیمی و استانداردهای تعلیمی از نو تجدید نظر کرده شوند و کتاب‌های نسل نو انشا گردند. در همین زمینه گروه کاری که با واسطه وزارت معارف و اکادمی تحصیلات تاجیکستان تأسیس یافته بودند در مهلت معین کتاب‌های نسل نو آماده کردند. ماه سپتامبر این سال در مکتب‌ها جاری کرده میشن. اول در مکتب‌های پیلوتی بعد نتیجه آنها به نظر گرفته در مکتب‌های تحصیلات عمومی جاری کرده میشد. ذکر شد که قبول و عملی نمودن برنامه‌های مخصوص در سمت رشد و پیشرفت علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی برای دستگیری و رشد تحقیقات در ساحه علم‌های طبیعت‌شناسی و ریاضی و تکنیکی، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی برای گذرانیدن تحقیقات آموزشی، مهیا کردن شرایط مساعد برای تربیت کادرهای علمی، فراهم آوردن شرایط برای زیاد نمودن دانش‌های نیروی عقلانی انسانی و وسعت بخشیدن به همکاری‌های بین‌المللی علمی مساعدت می‌نماید. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. طول این ساعت با شما بودند و رسانیدن خبرهای مهم به شما برای ما افتخار و خوشبختی بود. خوش بمانید.